from now on, we can start the conference. Bueno, amigos, saludarlos a todos y darles la bienvenida pues, a esta conferencia. Good night, everyone. Greetings to all of you. Welcome to join us in this conference. Anunciarle que ya tenemos nuestra propia tierra donde construiremos la casa para nuestra danza del sol. Would like to announce to all of you that finally we have our land, permanently land, where we will be having our Sundance. Es ahí en el lugar donde danzamos, al sur se ve unas lomas, al otro lado de las lomas. Se llama Albúferas de Medio Mundo. Lo pueden encontrar por Google Maps o en Google, búsqueda de Google. That is where our Sundance were. To the south of that area, there is some place called Albúferas de Medio Mundo. Albúferas de Medio Mundo. Half World or Albúferas Medio Mundo, that you can search for it at Google and see that where the area is. Está bien privado. It is very private. No hay nada de vecindario detrás nuestro. There's not any neighborhood or ghetto around us. Y lo bueno es que el dueño de la tierra no tiene mucha estimación y sabe que esa tierra va a quedar en buenas manos y va a ser cuidada para las futuras generaciones. And the very good thing is the owner knows us very well and sympathize with what we're doing with the Sundance, and he knows that the land will be keep in good hands. Good hands will be keeping that place for provide the space for the future generations to continue in the project. Entonces, la tierra vamos a adquirirla nosotros, todos los danzantes lo vamos a adquirir. And so what we need to do is to all of us, and between all of us, the Sundancers, supporters, and all that, buy that land. It has to come from all of us. Todo, para adquirir esa tierra, todos vamos a poner $1. To be able to buy that land, we all need to give $1. Eso que les digo, $1, no es una manera simbólica de decir, vamos a todos a colaborar con una suma exacta de dinero. And what Chief Freddie means by donating and $1 is to all of us to have the same equality amount of money to buy that property. Ok, aquí en el otro lado está Yair. Yair, ¿podrías abrir tu micro? Chief Freddie No is responde Yair. requesting our brother Jair to open his microphone. Sí, Ok, Yair, ¿tú podrías donarnos $100 para adquirir esta tierra para nuestra danza del sol? Chief Freddie is asking our brother Jair if he could donate $100 to be able to buy our Sundance land. podría Frey hacer la donación. Gracias, Yair. He said yes, he could donate that money. ¿Han escuchado? Have you listened that? Así de sencillo. It's that simple.
así vamos a adquirir la tierra. That's the way we're gonna get that land. Vamos a formarnos en grupo porque se complica si queremos que toda la donación se lo dirijan a una sola persona. Vamos a formar grupos, delegar grupos para recibir esa donación. So what we're gonna do is create groups to gather and collect all the donations through the groups, because it will be more complicated to just give it to one person. Instead of that, we will do it through different groups. Ok, entonces tenemos dos proyectos aquí en mano. So what we're having right now is two projects in our hands. Un proyecto es para adquirir la tierra. Ese dinero que vamos a recoger para adquirir la tierra no la vamos a juntar con otras cosas. Todo eso va a estar dirigido a adquirir la tierra. So one of the projects is to collect all this money that it would just specifically going to buy and get that property. Okay. El otro proyecto es hacer actividades, un proyecto de actividades para recaudar dinero con la cual nosotros vamos a poder reconstruir el círculo de lanza y el campamento, proveer agua, instalación eléctrica, instalación de la cocina, instalación de baños, todo eso. O sea, vamos a hacer una actividad. O sea, ese es el segundo proyecto, actividades extras dirigidos a la reconstrucción del campamento. And the second project will be to organize different activities so that we can raise money to be able to reconstruct the sweat lodge, the camp, the kitchen, all what we need for the Sundance, the circle, the sweat lodge. Entonces, la propuesta es formar también así comisiones para hablar con las personas con quienes dirigen ceremonias, dirigen inipis. So then we will need to be starting to talk to designate works for people to get in contact, for example, to start with the ones that run ceremonies or sweat lodge. Y otras actividades, ¿no? And other activities too. Por internet, haciendo ferias de curación, algo, o sea, actividades, ¿no? Para poder recaudar fondos y esos fondos, como repito, van a ser dirigidos solamente a la reconstrucción. And then the step to go into the fundraising to get activities that can be either online, in person, festivals, forums, healing sessions, therapies, whatever that can help us to get the funds to work with those funds on the structure of the circle and the Sundance. Bueno, entonces la razón de esta conferencia, pues ya se las he expuesto, ¿no? Entonces, la noticia de que ya tenemos nuestra propia tierra palanza y ahora la segunda parte es cómo recaudar fondos para adquirir la tierra y cómo adquirir fondos para la reconstrucción. And so this is why I wanted to be talking to all of you, to give you the good news, first of all, that now we have land, piece of land property where it can be us, will be ours, and will be for the Sundance to have it forever, and also to start working, organizing a fundraising project of it to
one, get the land, and second, get everything that we need to build what we need in the circle for our Sundance. Aquí hay dos personas en la conferencia, una es Yolanda y la otra es Ruth. Son dos personas muy optimistas, bien claras con el proyecto. Yola, quisiera invitarle a Yola, si en breves palabras, Yola, nos compartas lo que tú ya tienes diseñado acá en México y en Texas, en Estados Unidos, por decir. So we in this meeting we have two very optimistic persons that emphasize and have ideas about the project, and one of them is Yolanda, and the other person is Ruth. So Shifredi would like to give the word to Yolanda to share with us what she have already organized with the community in Mexico and in the U.S. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, amor? Sí. Buenas noches, familia. Pues, primero, pues, saludarlos a todos, decirles muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos realmente, pues, una lista de la gente, pues, bueno, que Yola, son le das espacio a Connie. Sí, a ver, la gente más motivadora, la gente que son cabezas de algunos círculos, la gente que organiza ceremonias. Yolanda, first of all, we would like to greet all of you in this group. Greetings, familia, family. And so, yes, the first thing she organizes is in getting in contact with the people that they are in charge of circles, they run meetings, the people, they are very active and motivated in these different circles. Pero cualquiera de ustedes que sienta que la danza ha traído una medicina a su vida, un beneficio a su vida, una sanación a su vida, y quiere decir, bueno, yo me apunto con enrolar 3 gentes, 5 gentes, 10 gentes, y que esa gente nos donen $100 cada uno, ¿verdad? Realmente también vamos a darles un escrito para que decirles todos, motivar a la gente y decirle a la gente la misma información, cómo van a verse los fondos, que la tierra no va a nombre de ningún particular, va a ir a nombre de la iglesia con pautas bien claras de que la tierra no se puede vender, no tiene otro propósito, y el propósito es ceremonias y danza del sol. Hasta para cuando nosotros no existamos, que cientos de años adelante, tú que diste $100, eres la base, la piedra base que formó esa danza, ¿no? Y si quieren ser parte de eso, de cambiar la historia, no nada más de nuestras vidas, del Perú, y que 100 años, 200 años adelante, la danza sigue estando sin nosotros, pero nos tocó a nosotros adquirir esa tierra y tener ese legado para la siguiente generación. Pues súper bienvenidos a unirse, súper bienvenidos a unirse. And so not just the leaders of the communities or the people that run meetings can do and organize the things. Any of you who have feel that the Sundance can give something good to you or have helped you in any way, and that would you like to donate, that's many ways that you can help. For example, maybe enrolling, say, okay, I can just talk to 3, 5, 10 people, enroll those people and have $100 from each of them. That's a good way. And so the land, it will not be in any particular name. It will be on the name of the Native American Church and the Pachamama Native American Church. And we will have a letter that you can use, because we want everybody to use the same thing and go invite the person selling the same thing to all of you. And we will be very clear, showing what's going to happen with the land, and that land has a specific specifications, that land will not be sold to anyone and can only be used for Sundance, Vision Quest, and spiritual ceremonies.
forever and ever. And this time it was on us to get that land, but for the people that is coming in 100 years and in 200 years, so they can continue even when none of us are there. It will be it. So any of you that can donate us $100 will be part of that foundation of creating that stone, that piece of land that is for the rest of the humanities, even when we will not longer be in this space and time. We know that we are helping the legacy to continue having the Sundance in that area for the future generations. Tal vez será el lugar donde tus hijos o los hijos de tus hijos dancen. Entonces, bueno, nos toca a nosotros hacer esa parte. Pues súper bienvenidos a anotarse al equipo. Cualquiera que quiera anotarse. Nosotros vamos a hacer en especial las llamadas. Algunos de ustedes que siempre han apoyado y participado y han estado pues bien activos, ¿verdad? Para la organización de la danza, para danzar, para rezar. Pero cualquiera de ustedes que diga, bueno, yo me quiero apuntar con tanto, por favor, el manejo del dinero va a ser súper transparente, no va a una cuenta que nadie más puede tocar y van a cuentas de gente que es súper transparente y nosotros confiamos al 100% en eso, ¿verdad? Así como don Claudio confía en nosotros, ¿verdad? So very welcome all of you to join us, to be part of this, because it's, it's not just for us, it's and not just for Peru, but for anybody that needs to go there and do the healing. So that it will be a lot of transparency about the money. It will be only one account, and only very transparent and trustful persons will get access to that money. The same way that the owner of the Albuferas is trusting in us. So very welcome any of you that wanted to join us and help us and bring ideas and maybe say, okay, here's how much I can donate, and we will be extremely transparent with the way of managing the money. Y también quiero más comentarles que también va a haber una manera de ver cómo vamos en el gol. El primer gol son, creo, $39,000. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuánto dinero se ha recabado? Y ese tipo de cosas, pues la gente va a tener siempre acceso a esa información, a saber cuánto se ha recabado y, bueno, cómo vamos con los pagos, cuál es el plan de pagos que tenemos para la tierra. Y, bueno, cualquier cosa, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias a todos. So our Chief Yolanda would like to let you know, all of you, that the first goal is to raise $39,000, and that it will be a way to keep you all informed of how we doing getting to get our goal, to get the land, and the way that they are financing or letting us organize the payments for that goal to get the land. And so it will be a way and activities to keep all of you informed about how the things are going on. And Gracias, Yolanda. She also want to thank in advance to all of us for being here. Yolanda, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu optimismo. Eres pues todos sabemos, una hermana de acá del norte, de México, Estados Unidos. Ella es parte de la Nación Águila. Es o sea, no es correcto decir abuela, ella no es una manera de respeto, ¿no? O sea, en la danza del sol es una líder espiritual de las mujeres, muy respetada, muy apreciada, y su palabra es muy importante porque es un apoyo bien real del norte, ¿no? Ella ya tiene todo un equipo formado. And so Chief Red is giving thanks to Chief Yolanda. Thank you for helping and organizing. Thank you for that positivity that is coming from a very well respected elder
no wanted to say grandma, but very respected elder in the Sundance community, a woman that is well respected in the Eagle Nation, well established in the US and in Mexico, and a medicine woman and well known person. Thank you very much for your support and Sí. positivity. También está, no, o sea, su apoyo y su posición está más allá de que es mi esposa, ¿no? Her support and being part of that goes way beyond being Chief Freddy's wife. Es el rol que ella está jugando. Is a role that she plays and as in the Sundance. También olvídense de aquí, del Yatirikuá y la de Frei Arevalo. O sea, mi rol está más allá del nombre. And also, just forget about me, Jatiri, Tifredi, because the project goes behind what his name, Sí, his role, el what he does, rol, his role, el, his el, el, play el, goes beyond. el rol es la cabeza, el liderazgo para llevar adelante este movimiento de reconstrucción de la danza del sol para nuestros pueblos allá en la tierra de Perú, la tierra del pueblo inca. His role, his play goes way beyond his person. It goes on taking the leadership of being able to get this land for the Inca people, for the Eagle people, for all of the nations and the future generation. Eso es lo importante, que ese liderazgo está vivo, o sea, está vivo, tiene bien clara la visión y los pasos que vamos a dar. Eso es lo importante, no Frei Arévalo, no el jefe Frei Coaila ni el Yatiri Coaila, no. Es el liderazgo, el lugar, ¿no? And so the important here is not the title of the Jatiri Arevalo Koaila, Chief Arevalo Koaila. It's not that. It's the leadership that goes to take the people in this into this movement to be able to continue working for this project, for the Sundance, for the Entonces, leadership. no sé si Ruth quisiera agregarnos esas palabras tan bonitas que nos trajiste, que tú le expresaste a don Claudio, que pues es una inspiración todo eso lo que tú expresaste. No sé si quisieras repetirlo ante nosotros, Ruth. Hola, hola a todos. Gracias por la oportunidad. Hello, everyone. Thank you for the opportunity to be expressing self here. Our sister Ruth has been asked by Chief Freddy to express herself and share with us what she communicate, the words that she expressed with Mr. Claudio, the owner of the Albúferas. Voy a intentar pues ser breve y concisa en lo que quiero compartirles. She will try to be short and concise and straightforward to what she wants to express to us. Primero tienen 3 cosas que saber que son, a mi entender, muy importantes. First of all, I would like to show you 3 things that, in my opinion, are very important. La albúfera de Medio Mundo es un lugar destinado a la espiritualidad. The place where the land is Albúferas, so half the world, that sort of translation for the name, is a place that had been designated to be at the service of the spirituality. Es un lugar muy ancestral que lleva milenios esperando hacer su función. It's a very ancient piece of land
that had been there waiting for millenniums to be used in a way to continue in his function for the spiritual world. Por eso hemos llegado a esa tierra. And that's why we have landed and arrived into that land. Nosotros no hemos elegido nada, la tierra nos ha elegido a nosotros. We have not choose anything. It's the opposite. The land has choose us. Por eso yo solamente me encargué de hacerle ver al dueño de esa tierra eso para que él pudiera comprender más allá de la razón, el motivo por el que nosotros queremos ir ahí a hacer la danza. That's why she expressed herself with that to the owner of that land, for him to understand the main reasons why we wanted to buy that piece of land to continue having our Sundance there. Entonces, hay un motivo muy trascendental, muy superior a la mente, al dinero, a los liderazgos que cada uno pueda tener. So there is a very transcendental motive behind this, and any of the political, personal, monetary, and desires that anybody can have about this project. Esa es el ladrillo, el primer ladrillo de esto. That is just the first block of this new construction. Entonces, pues la segunda cosa que quiero compartirles And so es the second thing that I would like to share, que eso hace bien fáciles las cosas. that makes the things be very easily. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que cuando uno está conectado o tiene el amparo del mundo espiritual, toda la materia se alinea. And so she was taught very long time ago that whenever one is connected, aligned with the spiritual world, all the material world will align with that. Entonces, también siento que somos elegidos, que es un privilegio enorme que esos espíritus pues nos hayan elegido a cada una de las personas que podemos aportar algo en este proyecto. And so the way I also believe that any of each one of us that have decided to participate in this have been chosen by the spirits to be part of this. Es un mérito espiritual muy grande cuando uno puede participar, como bien decía Yola, en los cimientos de algo que va a perdurar muchísimo tiempo. Es un honor, un privilegio, una oportunidad para cada uno de nosotros. And so it is a privilege to be able, as Yolanda mentioned, to be part of these foundations that we are creating for the rest of the world, for us and for the future generations, to be part of that foundation. Entonces, como confío tanto en lo importante, ¿no? En el motivo, en todo lo que este movimiento genera a nivel energético, a nivel planetario. O sea, ya no estoy hablando de que es simplemente un punto físico, es un vórtice energético ese lugar. And so, because I really believe and trust and the power and the manifestation of what comes from that sacred
place in the spiritual and material world is like that place is like a vortex, a portal, a mystical spiritual portal. Entonces, eso para mí está hecho. Yo lo veo hecho, sé que se va a concretar con mucha velocidad. And so that for me, I can already visualize it done. It's already accomplished, and we already get and done or goal. It's a reality already. Entonces, pues, y la tercera y la última cosa que quiero compartirles And so the third and last thing that I would like to share es que, bueno, como bien ha dicho Freddy, al margen de todos los nombramientos que puede tener una persona por mérito, por trabajo, por experiencia, por un montón de razones, como es and él y como Hola, que son personas hermosísimas. as I said, the third thing that you would like to say, as Chief Freddy had mentioned, that it's not because the title that some persons can achieve by their actions or their personality attitude, like Freddie and Yolanda, they are very good people. It's not just that. Son pues nuestros amigos. They're also our friends. Y como dice, hay un dicho que dice, tus amigos son mis amigos, ¿no? Entonces Freddy tiene un montón de amigos en la danza que pues ahora son mis amigos, ¿no? And as has been said, they say your friends are my friends, and so we know that you, Freddie, have a lot of friends at the Sundance. So for me, they're all my friends too. Y yo también tengo un montón de amigos, entonces mis amigos ahora son amigos de Freddy, de Yola. And I also have a lot of friends, and so now my friends are friends with Freddie and Yolanda. Y con respecto a la donación, ¿no?, económica, yo voy a transmitirles que eso, que es un privilegio poder ayudar a estos amigos míos. And I would like to share that, talking about the donations, I would like to help my friends. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un amigo o una amiga como con ese rango espiritual, ¿no? Entonces es lo que yo voy a transmitirle a mis amigos para Not que everybody has the privilege to have such a friends with that spiritual impact and power. So that's what I want to share, and that's what I would share with all my friends about these friends of mine. Entonces yo siento que es muy fácil lo que tenemos que hacer si abrimos nuestro corazón y pensamos en esos amigos que tenemos. And so I think it's going to be very easy if we open our heart and think about the friends that we have. Porque en realidad lo que estos abuelos han abierto es una enorme oportunidad para nosotros, para los que todavía no tenemos ese nivel espiritual. Because Entonces, que los abuelos necesiten algo de nosotros es un regalo. And because what is happening is that in this reality, the grandpas, the spirits, the elders have chosen us, and that's a real privilege that they have chosen us to help them and to support them. Así lo veo yo. That's how I see it. Y así lo voy a compartir. And that's the way I'm going to share it. Gracias. Thank you. Okay, gracias, Ruth. Gracias, Ruth, por todo, o sea, por los pasos iniciales y todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Okay? Bueno, quiero
finalizar esta conferencia, esto va a quedar grabado y entonces lo podemos usar para que lo puedan escuchar los hermanos que no están presentes. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Marilia, ¿podrías recording?